Okay, so hi everyone. In this video, kita akan discuss question 14 pula. So, ada jawapan yang saya dah tulis siap-siap. Okay, so ada jawapan yang saya akan explain kat awak. Right, so let's read the question first. So, continuous random variable x has probability density function. Okay, so kita ada continuous random variable. And then dia bagi kita probability density function means that we have a small letter f over here. Okay, so soalan minta kita sketch the graph of y equals to fx. So awak kena sketch the graph of PDF sahajalah. Right, so sekarang kita akan buat satu number line dulu. Saya akan buat satu number line. So this is x, okay. And then kita ada negative 1 dengan 1. So negative 1 is somewhere here and 1 is somewhere here. Okay, so labelkan kita punya function. So function pertama yang atas ni adalah A, function kedua adalah B or otherwise. Okay, so untuk function yang pertama, dia punya function adalah daripada negatif 1 sampai 1 termasuk. So daripada negatif 1 sampai 1 termasuk. Okay, garis. Alright, settle. And then for function B is otherwise. Okay, so untuk yang otherwise ni, so kita tengok dekat sini. Kalau dekat atas negatif 1 for function A, saya tulis yang ni. Okay, so kita akan tulis dekat atas negatif 1 ni sekarang bulat yang tiada warna. Sebab apa? Sebab kat sini dah ada, so kat sini tak payah. Okay, so sama juga dekat atas 1. So dekat yang A dah ada, so untuk yang B tak adalah. So dia kena complement. Right, so gariskan saja ke kiri dan ke kanan sebab dia otherwise. Settle. Okay, so let's do the first thing first. Kita nak labelkan dekat mana kita punya titik mula dan titik akhir kita berada. Okay, so for the first value untuk kita punya function B, saya lupa nak label. This is B. This is B. Okay, so untuk function B kita yang ni negatif 1. Okay, so bila x negatif 1, berapa nilai y awak? So bila x negatif 1, berapa nilai y dekat function B? Maksudnya kita akan dapat kosong. So when x is equals to negative 1, y is equals to 0. Settle. Okay, so x is equals to negative 1 is somewhere here. This is negative 1. Okay, so x 0 maksudnya di atas x axis lah. Y 0 maksudnya di atas x axis. So kita akan labelkan bulatan. Sekejap saya guna warna lain. So this is negative 1. So kita akan buat bulatan yang tidak berwarna dekat situ. For this one. Settle. Okay. And then sekarang kita ada negatif 1. So negatif 1 masukkan dalam function A. Masuk dalam function A dekat sini. Kita akan dapat apa? So awak akan dapat 3/8. Okay. So 3/8 is somewhere up here. Sini 3/8. Okay. So saya akan buat satu bulatan yang berwarna. Okay, settle. And then for the next one pula, okay, lupa nak tulis tadi. So when x is equals to negative 1, awak dapat y equals to 3/8. Okay, and then for this one pula, masukkan 1 dalam function yang A. Masukkan dalam ini. Okay, so kita akan dapat berapa? So, akan dapat 1 juga. When x is equals to 1, awak dapat y equals to 3/8 juga. So, maksudnya 1 is somewhere here. Somewhere here, contoh 1. Okay, so 1 dekat 3/8 juga. Maksudnya dia akan jadi bulatan dekat sini, bulatan yang berwarna. Okay, settle. For the last part pula, masukkan 1 dekat dalam function B. Ni function B. Okay, so function B kita kosong. So dapatlah 1 kosong. So kita akan dapat x equals to 1, y is equals to 0. So x equals to 1, y equals to 0. Di atas ini tiada warna. Okay, so now kita akan buat garisan. Okay, so untuk yang pertama, this one, dia akan pergi ke sebelah kiri. And then function kita adalah kosong sahaja. So awak akan buat kosong macam ni. Ke belakang. Like this. Settle. Okay, and then untuk yang bahagian tengah ni pula, kita nak buat apa? So bahagian A ni, daripada negatif 1 sampai 1 ni, function kita adalah function yang kuadratik. Dia adalah kuadratik yang senyum. Okay, so kuadratik yang senyum dia adalah macam ni. Okay, macam mana awak nak tahu dia macam ni ke
dia macam ni ke, dia macam ni. Obviously yang bawah ni salah lah. Okay, so dia macam ni or dia macam ni. Okay, so macam mana kita nak tahu? Kita akan cari dia punya y-intercept. Y-intercept is when x is equals to 0. So bila x sama dengan kosong, ni kosong. X, y-intercept is x equals to 0. Ya. Yeah. Oh, saya salah label lah guys. This is not 3 over 8. Sorry. Ni bukan 3 over 8 kat sini. Okay, so kita akan dapat 3 over 4 sepatutnya. Yep, okay, let me correct it for you. This is 3 over 4. Yang ni. It's 3 over 4. 3 over 4. Okay, so ni 3 over 4. Okay, baru betul. Right, so barulah kita masukkan x dekat sini kosong, dapat 3/8. So 3/8 somewhere dekat sinilah contoh. 3/8. Okay, so sekarang dia adalah kuadratik. So bentuk dia akan jadi senyum macam ni. Lebih kurang lah. Saya ingat sikit saya punya graf. Okay, settle. Right, and then for the last part is for this one. Dia daripada 1 pergi ke kanan and then function kita adalah kosong. So maksudnya dia akan duduk di atas line sahaja. Pergi ke sebelah kanan. Settle. So this is how the probability density function graph kita. Okay, settle. Right, so next part B. Soalan minta awak cari expectation. Find EX. Okay, so recall back the formula for expectation for continuous random variable. Kita ada daripada negative infinity sampai positive infinity x fx dx. Okay, so kita gantikan x dekat sini. X memang akan ada. X memang ada x kat sini. Okay, so fx adalah function kita. So this is our fx. Right, and then negative infinity ni refers to the smallest value in our function, which is -1. And then infinity greatest value in our function, which is 1. Okay, so kira dapat kosong. Jawapan kita dapat kosong. Okay, so berhati-hati dalam pengiraan mencari expectation. Step yang ini penting. 1 markah. Okay, kita masukkan dalam formula yang betul. So, and then saya integrate 1 markah. Masukkan nilai 1 markah. Jawapan akhir 1 markah lagi. Settle 4 markah semuanya. Okay, so next part. Part C. Soalan minta kita show that sigma square is equal to 0.4. This one. Okay, so sigma square tu stands for apa? Sigma square stands for variance. So this one is for variance. Maksudnya sekarang soalan nak awak cari variance and awak kena tunjuk variance awak tu sama dengan 0.4. Mesti dapat 0.4. Okay, so we know that the formula for variance is var x equals to sigma square is also equals to ex square minus ex square over here. Okay, so yang ini kita dah cari tadi dekat bahagian pertama. So tinggal nak cari yang ini sahaja. And saya dah carikan dekat sini untuk awak. Okay, so sekarang just masukkan sahaja dalam formula. So you will get 2 over 5 minus 0 square. So dapatlah 0.4 show. Settle. Alright, last part. So last question, dia minta kita find probability of negative sigma less than x less than sigma. Okay, so mana datangnya negative sigma dengan sigma ni? Okay, so awak dah cari dah sigma dekat sini, which is, sigma square is equals to 0.4. So soalan minta kita sigma sahaja. So just letak square root sahaja. So basically, kita akan tulis dia macam ni. So kita akan buat probability of negative 0.4 less than x is less than square root 0.4. Okay, so apa yang kita nak cari sekarang ni? So kita nak cari probability daripada negative square root 0.4 sampai square root 0.4. Basically kita nak mencari area di antara these two values lah. So nak cari area, kita gunakan konsep integration. Okay, kenapa nak kena guna konsep integration? Sebab kita sekarang ada f kecil. So bila kita ada PDF, kita kena guna integration. Tapi kalau kita ada f besar, kita akan tolak-tolak je.
Okay, so this one settlekan sendiri sampai dapat jawapan. Alright, so that's it. Bye guys.